जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बर्तमान मुझे पहुँची जाइए आमर हाजीपुर पाखे अच्छी संगीत कला प्रसारण शिक्षा केन्द्र सेठी आसी पहुँची जाइए जेहेतु 2 सप्ताह है आसी नी टे प्रोग्राम रे व्यस्त थी तो आज आसी तो आज तबला बहुत 2 सप्ताह पर आसिली देखा भीतर को जाइए सार कौन कहते सर डांस प्रोग्राम का तो सल्ला बेलू 12 है ना आज्ञा से चाहे भी प्रोटेक्शन मार सॉरी भूल हो गला गोले घंटी दबा टिके गोले घंटी ना हबो काम नहीं मर्ज द्वारा हेनी जेतु हबो मर्ज लोक देइछन सब हबो वर्तमान पई आउ थे देखा चेष्टा करला 3 2 1 स्टार्ट Ready, 3, 2, 1, start. टिके मनोने स्कोई लालो मनोने ताऊ सार बोलेनी ड्यूटी बोले काम अछि तो पिला से हम ध्यान सिखलेनी और सार सिखो और ये ऑलरेडी काम अछि तबला हारमोनियम जी ये गाड़ी असि हम असि तबला शिक्षा दी ताली पड़े तार रोंगर काम अछि बस मोबाइल पहुंचे कि तो जा पर शूटिंग नहीं करछि तबला तबला ने तो बहुत तो नहीं अरे जंगल को बोलता ना बोलता तू हसुचु कहीं हाँ हस मार तू बा करी टोटाल सेमती रही सारे दलू पाखे रही हाँ रेडी है जीव आम मु जानि परि तो कोंदी माने तो देर होला आगे को देर कर दिया सा
ମୋ ଝିଅଟା ନିଅ ଧରା ଦେ ସିଏ ଟୋଟାଲ ଅଣ୍ଟା ହାତ ହସିଗଲେ ହେଲା ତାକୁ ଗଲାବେଳେ ହସିଗଲେ ଅଣ୍ଟା ରାଖ ହାତ ଭରା ଦେ ସେ ଉଠେଇ ଦେଉଛି ବା ସେ ହବ ସେ ଉଠିବ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆମେ କ'ଣ ରଡ଼ କିନ୍ତୁ ଧରିଦେବା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ସାଢ଼େ ଗଲି କୁଆଡ଼େ ଡେଲି ସ୍କୁଲ ଅଛି କି ଆଜି ରବିବାର ସମାନ ରଖିବା ହାତ ହେଲା କେବେ ବି ଏପଟ ସେପଟ କରିବନି ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇବାର ନାହିଁ କିନା ପଡ଼ିଯିବ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ିଯିବ ହେଲା ଯେତିକି ନ ଯେତିକି ରହୁଛି ଠିକ ହେବ କାହିଁକି ତମ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇନି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ ହେଇପାରେ ହେଲା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ସିଧା ରଖ ହେଲା ସିଧା ରଖିଲ ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତି କରିବି ସେମିତି କରିବୁ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଆସେ ଆଉ କୋଉଦିନ ଆସିବୁ ତତେ କହିଦେବି ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ ତମେ ଯଦି ଆସିବ ଦିନ 10ଟାରେ କେତେବେଳେ ଶିଖିବ ଘର ଏଇଠି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା କଥା ଆର ରବିବାରେ 8ଟା 8:30ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ସାର୍ ଆଗ ଆସିକି କହିଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖା ମଣ୍ଡଳୀ ବାଡ଼େଇବି ତମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖା ନଥିବ ଶିଖେଇବି ମୁଁ ତମେ ତ ଶିଖିବ ଶିଖିବା ପିଲାର ଆଗ ଆସିବା କଥା ନା ଶିଖେଇବା ଲୋକ ଆଗ ଆସିବା କଥା